Šokantni detalji, porodični raskol epskih razmera i estradni rat koji trese čitav Balkan upravo dobijaju svoj epilog u ekskluzivnoj medijskoj istrazi koja razotkriva najmračnije tajne iza kulisa večnog odlaska jedne od najvećih muzičkih legendi. Šta se zapravo dogodilo u posljednjim satima života slavnog umetnika i kako je prelepa priča o ljubavi prerasla u apsolutni pakao, prepun optužbi za fizičko nasilje, imovinske sukobe i javni linč. U narednim minutima donosimo vam detaljnu hroniku sukoba koji je podelio javnost, dok glavna akterka tvrdi da proživljava nezapamćenu torturu od strane najbližih srodnika svog pokojnog supruga, ali i od dojučerašnjih bliskih prijatelja sa estrade koji situaciju navodno koriste za sopstveni marketing. Ostanite sa nama do samog kraja jer informacije koje ćete čuti menjaju kompletnu sliku o ovom događaju. A pre nego što uđemo u srž ove dramatične priče, lajkujte video, podelite ga sa prijateljima i ostavite svoj komentar. Na čijoj je strani istina u ovom potresnom estradnom ratu i da li je porodica prešla sve granice ljudskosti? Domaća javnost ostala je u apsolutnom šoku nakon što su isplivali zvanični detalji o sukobu između Svetlane Bajić, poznatije kao Mala Cana, udovice nedavno preminulog estradnog velikana Andrije Bajića i poznatog folk pevača Ere Ojdanića, ali i nezapamćene porodične drame koja uključuje ćerke pokojnog umetnika. Andrija Bajić je preminuo 7. jula, a sahranjen 16. jula u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Međutim, umjesto dostojanstvenog oproštaja, usledio je medijski i privatni pakao za njegovu udovicu. Kako prenose domaći mediji, Mala Cana se suočila sa stravičnim pritiskom i optužbama odmah nakon smrti supruga, a kulminacija se dogodila kada je obeležila 7-dnevni pomen i otišla na Vojno-medicinsku akademiju, gde je pevač preminuo, kako bi preuzela njegove lične stvari. U emotivnom obraćanju vidno potresena udovica za Kurir je iznela tvrdnje da su je ćerke pokojnog Andrije Bajića strogo zabranile da prisustvuje tradicionalnoj daći, kao i da su izričito zahtevale da njihova imena ni slučajno ne budu potpisana na umrlici njihovog rođenog oca. Pevačica je pred kamerama istakla da je doživela strašne neprijatnosti tokom pripreme same sahrane, objašnjavajući da je ona bila zadužena za organizaciju umrlice i da je od sveštenika tražila savete o verskim protokolima, želeći da na umrlici upiše Andrijine unuke i da se dostojanstveno organizuje ispraćaj. Prema njenim rečima, ćerke su odbile bilo kakvu saradnju, poručivši joj da ona ne sme da se pojavi na daći koju one organizuju i naglasivši da ne žele da se nađu na spisku ožalošćenih na umrlici, niti su dozvolile da se bilo ko od njihove strane upiše, što je Cana pred Bogom potvrdila kao apsolutnu istinu. Ona je navela da je sve to prihvatila isključivo zbog svog pokojnog supruga, kako se njegova duša ne bi cepala i kako bi počivao u miru, dodajući da je i samom svešteniku bilo izuzetno krivo što nije uspeo da dopre do pevačevih ćerki i smiri strasti. Celokupnu situaciju i protokole koje su ćerke zahtevale i pevačica Maja Marijana, koja je u tim teškim trenucima bila direktan svedok i pratnja Maloj Cani,
Udovica je opisala da je nakon sahrane otišla u praznu kuću, gde je sedela potpuno sama sa Andrijinom slikom, moleći ga za oproštaj i razumevanje što nije prisutna na porodičnom pomenu, ističući da je on za svoju decu bio savršen otac, deda i pradeda, ali da mu je od trenutka kada se ona pojavila u kući jedini cilj bio da zaštiti nju od spoljnih pritisaka. Dodatan šok u javnosti izazvale su njene tvrdnje da natpisi u medijima o navodnoj tuči nisu spekulacija, već surova istina. Eksplicitno izjavivši da je pretučena i da je zbog tog incidenta morala da reaguje i policija, a surovu istinu je odlučila da podeli sa javnošću tek kada je posljednji put videla svog supruga. Malac Ana je naglasila da ćerke nisu imale obavezu da je poštuju kao maćehu ili ženu, ali da je ona u toj kući radila sve. Pomagala im izvan svojih dužnosti, zbog čega ju je suprug neizmerno voleo i cenio. Kao dokaz svoje posvećenosti pomenula je i dalje u kolima čuva njegove potpuno nove majice sa etiketama koje nije stigao da obuče, jer je uživala u tome da on uvek bude besprekorno čist, uredan i dostojanstven pred kolegama. Osvrćući se na posljednje sate života Andrije Bajića, pevačica je otkrila dramatične detalje, navodeći da njegova porodica odlično zna šta im je on tražio nakon 12 sati provedenih u čekaonici, pre nego što je smešten u bolničku sobu. Ona tvrdi da je sve što joj je suprug ostavio pokušala da stavi u ruku njegovim ćerkama, ali da su one to grubo sklonile napominjući da sopstvenu decu nema jer je život tako namestio, a ne zato što nije mogla da ih ima. Prema navodima medija, ćerke Andrije Bajića uporno odbijaju svaku komunikaciju sa javnošću, a Milica Bajić je u kratkom telefonskom razgovoru novinarima oštro poručila da ih više nikada ne pozivaju za komentar. U isto vreme buknuo je žestok estradni sukob između Male Cane i folk pevača Era Ojdanića, koji je na dan sahrane javno osudio udovicu, izjavivši pred medijima da je njeno ponašanje nakon smrti supruga tužno i ružno. Ojdanić je posebno zamerio Cani što je od sveštenika tražila da se pripreme 2 žita i 2 panaije za sahranu, navodeći da ga je držala na telefonskoj vezi puna 2 sata, nakon čega joj je on besan prekinuo vezu i odlučio da prekine svaki kontakt sa njom, tvrdeći da takav velikan narodne muzike nije zaslužio takav skandal. Malac Ana je oštro uzvratila na ove optužbe, poručivši Ojdaniću da treba da ga bude sramota i da se Boga boji, dodajući da koristi tužan trenutak i smrt svog kolege zarad sopstvenog marketinga i pravljenja cirkusa. Ona je detaljno opisala njihov telefonski razgovor dan pred sahranu, navodeći da ga je otvoreno pitala da li ga je Andrija ili ona ikada uvredila, na što je on odgovorio negativno. Nakon čega ga je upozorila da slučajno ne dolazi na sahranu da pravi javne scene, kako je navodno pravio na ispraćaju Bore Drljače. Prema njenim rečima, Era je počeo da vređa novinare i izmišlja destinacije u kojima se nalazi, a iako je insistirao da ona mora prisustvovati daći, ona mu je objasnila da postoje duboki razlozi zašto to nije moguće, te mu je poručila da bi mu bilo bolje da nađe ženu koja će brinuti o njemu, kuvati mu i negovati ga onako kako je ona brinula o Andriji. Ko je od njih dvoje u pravu? Dok se obe strane drže svojih priča, jedno je sigurno.
Prijateljstvo koje je trajalo godinama je uništeno. Ali ovaj sukob ne jenjava. Mala Cana je otkrila i da joj je Era rekao da će doći da isprati Andriju i da će ići na daću, ali da mu je ona odgovorila da ne može da prisustvuje, navodeći da postoje razlozi. Ona tvrdi da je bila uporna, ali da je Era insistirao. Pošto smo ipak bili prijatelji, ja sam mu rekla da sam otišla kod sveštenika da se posavetujem, da ne uradim nešto grešno, dodala je Cana. Ova poruka, iako puna bola, otkriva ženu koja je svoj identitet gradila kroz brigu o drugome i koja sada, kada je taj deo otišao, ne zna kako da nastavi dalje. Ono što dodatno produbljuje ovu dramu jesu izjave ljudi iz njene okoline. Majka male Cane oglasila se na društvenim mrežama, žestoko osudivši postupke ćerki Andrije Bajića. Žalosno je, svi smo mi, naša generacija je rasla uz braću Bajić i pamtit ćemo ga svi. Bili su legende narodne muzike i pesme, to jest stvaraoci, kakav je bio njegov privatni život, to jest sa mojom ćerkom malom Canom, to je njegov problem. Ali džaba, upropastiše ga ćerke i obrukaše na samom kraju njegovog života. Bio mi ćerku koja ga je pazila i negovala kao malo dete, lečila, vodila po lekarima, a njih ni od korova. Setile se oca kad mu je bio kraj. Dobile su sve, sem vikendice, pa ja mislim da je Cana i to zaslužila i više od toga, ali nije ni bitno. Obrukaše svog oca ko da je posljednja zakrpa. Mogu da se sprdaju svi, ali Andrija Bajić je ostao legenda narodne muzike, a moja Cana ima pravo da ožali svog supruga kako valja ljudski. On je bio naš zet, mi smo ga svi prihvatili, čest gost je bio u našoj kući sa mojom ćerkom, napisala je majka. Ova objava puna emocija otkriva porodicu koja je uprkos svemu prihvatila Andriju i koja sada gleda kako njihova ćerka prolazi kroz pakao. Pominjanje vikendice kao jedinog spornog imovinskog pitanja također je važno. Majka tvrdi da su ćerke dobile sve, osim vikendice za koju smatra da Cana zaslužuje. Podrška je stigla i od poznate beogradske proročice Vesne Versače, koja je nakon komemoracije otkrila detalje razgovora sa malom Canom. Ja sam izjavila saučešće, naravno. Ja znam da je ona iskreno iz srca bila sa njim. Ja to osjećam. Mnogo su je napali stvarno, vidim kida se. Žena je bolesna, imala je moždani udar. Žao mi je, pružam joj podršku. Rekla sam joj da bude jaka, da istraje u tome, izjavila je Versače. Ona dodaje da je Cana bila uz Andriju iz ljubavi, a ne iz koristi i da je bila sve. Žena, prijateljica, drug, lekar, negovateljica. Nema smisla ako je on napravio ugovor o doživotnom izdržavanju za tu vikendicu. Rekla sam joj da istraje. Nije tačno da je bila sa njim iz koristi, zaključila je. Ova izjava proročice, koja je poznata po svojim oštrim procenama, dodatno podržava Canine tvrdnje o nesebičnoj ljubavi. Sa druge strane, pevačica Vesna Rivas, koja je također dala podršku, nije samo stala uz Canu, već je otvorila i stare rane. Ona je napisala na Instagramu da je Bajić patio zbog ćerki, jer pre nego što je upoznao Canu, kada je bio u vezi sa Slađom, a onda se pojavila Cana, kao tvoje svetlo na kraju tunela. Bila ti je prava družbenica, saputnica i pokretač, i hvala joj na tome, ali evo i ona sada preživljava nažalost linč, vređanja i ponižavanja.
Tužno i žalosno kakav smo to narod postali. I sve to od onih koji vas nisu ni poznavali i naravno tvojih ćerki. Ali sve će to proći. Ali ti ćeš večno živjeti u našim srcima, nas koji smo puno od tebe naučili. Ljudska enciklopedijo, ljudino, završila je Rivas. Ove reči su izuzetno dirljive i pokazuju da Cana uprkos svemu ima podršku među kolegama, ali i da su podele na estradi duboke. Dok se ova drama odvija, pojavile su se informacije o mogućem ulasku male Cane u reality program Elita 10. Kako prenose mediji, produkcija joj je uputila ponudu koja se ne odbija, a izvor blizak njoj tvrdi da planira da pristane. Ova vest izazvala je burne reakcije jer mnogi smatraju da bi ulazak u reality bio neprimeren za ženu koja još uvek nosi crninu. Međutim, Cana je na sahrani angažovala obezbeđenje i održala potresan govor pokazujući da ima snage da se izbori sa svim izazovima. Poštovani moj Andrija, znaš da ne umem da govorim. I ti si mi to govorio, da reči su reči, dela su dela. Rekao si mi da budem dostojanstvena i da se ne obrukam, ni sebe, ni tebe. Ne mogu da verujem da imam snage da progovorim. Znam da te volim i da ću te uvek voleti. Hvala ti za sve godine koje smo proveli zajedno. Želim da znaš da sam najponosnija što sam supruga Andrije Bajića. Volim te i čekaj me, govorila je Cana na sahrani. Ove reči pune emocija ostavile su malo prostora za sumnju u njenu iskrenu bol. U celoj ovoj priči jedno je sigurno. Mala Cana je bila žrtva ili akter. Uspela je da zadrži pažnju javnosti i dok ona tvrdi da je sve uradila po volji svog supruga, dok se seća kako ga je negovala, kako je sa etiketama držala njegove nove majice u kolima, dok se prisjeća kako mu je govorila da ne treba da se pojavi neuredno. Njena priča deluje istinito i potresno. Ja u kolima imam njegove nove majice koje nije obukao. Još etikete stoje. Koliko sam ja uživala da on bude čist i uredan. Uvek sam mu govorila, dušo, ima tvojih kolega koji isto imaju žene. Pa vidiš neke stvari. Nemoj nikada tako da se pojavljuješ negde. Rekla je Cana, a ova slika, toliko svakodnevna i ljudska, govori više od bilo kakvih optužbi. Ona govori o ženi koja je volela na praktičan, ali divni način. I na samom kraju Cana je poručila svima koji su je napadali, neka je sramota i neka se Boga boje. Ona je odlučila da ima spokoj u duši jer zna da je ispunila svoju dužnost prema čoveku koji joj je bio sve. Andrija je meni bio sve. Ja sam otišla na 3 putovanja OSU. On je rekao da će otići kod Andrijinih ćerki da pokuša da se sve uradi kako treba. Sahranu nisam regulisala ja. Znate ko je odabrao aleju i ko je to regulisao. Bukvalno sam zahvalna. Moj muž počiva tamo gde treba. On se borio za mene, ja za njega i njemu je tu mesto, zaključila je Cana. Dok se prašina polako sleže, ostaje pitanje da li će se ova porodica ikada pomiriti ili će sukob trajati još dugo. Era Ojdanić je rekao da više ne želi kontakt. Ćerke ne žele da komuniciraju sa medijima, mala Cana se sprema za nove životne izazove. Jedno je sigurno, ova priča nije gotova i dok budemo pratili njene korake, bilo da su oni ka realitiju ili ka novom početku, sećat ćemo se reči koje je izgovorila,
punih bola, ali i nade. Neka Andrija Bajić počiva u miru, a svi akteri ove drame neka pronađu svoj mir, bilo na sudu, bilo u srcu.